अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ीब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। 3 खबरें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो इलेक्शंस करवाने का दिसंबर में फ़ैसला हुआ है। यहाँ पे ये वज़ाहत से ज़रूरी है कि ये आम इंतखाबात की बात नहीं हो रही है, जनरल इलेक्शन की बात नहीं हो रही, बल्कि एक और इलेक्शन है जिस पे हम वीडियो में चल के आगे बताएंगे। दूसरा मामला ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट के मामले के ऊपर जो है अब वो एक एतराज़ किया गया है। पाकिस्तान बार कौंसिल के कुछ मेंबरान हैं, उन्होंने ये ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा को, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा मामला है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का, जो कल इसके ऊपर समाअत होने जा रही है। तो सबसे पहले जो इलेक्शन दिसंबर में करवाने के हवाले से जो खबर सामने आई है, वो आपको याद होगा कि जब वज़ीर आला पंजाब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार, तो उससे उस वक्त जो बलदियाती इलेक्शन पंजाब में हुआ था उसमें मेजॉरिटी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवारान थे वो जीते थे। लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक गैर आइनी काम ये उठाया कि उन्होंने तमाम बलदियाती इदारे ही तहलील कर दिए, और उसकी वजह से जितने भी बलदियाती नुमाइंदे थे जिनको आवाम ने वोट के ज़रिए उनको नॉमिनेट किया था, वो जीते थे, वो तमाम जो है वो अचानक बेख्तियार हो गए, मुअत्तल हो गए और सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 साढ़े 3 साल जितना भी अरसा रही, उन्होंने बलदियाती इलेक्शंस नहीं करवाई, और वो इकदाम भी फिर सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हुआ कि ये गैर आइनी इकदाम था उस वक्त की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का। तो अब खबर ये सामने आ रही है कि बलदियाती इलेक्शन पंजाब में जो है वो दिसंबर में करवाने का फैसला किया गया है, और जो साबका हल्का बंदियाँ हैं वो फ़िलहाल फ्रीज़ कर दी गई हैं। जो शेड्यूल अब तक आया है उसके उसके मुताबिक 22 जुलाई तक नई हल्का बंदियाँ होंगी, और फिर का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। फिर उसके बाद 22 जुलाई को हल्का बंदियों का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। 22 अगस्त तक हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ात निपटाए जाएंगे। 29 अगस्त तक एतराज़ात के बाद उनको हतमी शक्ल दी जाएगी, और जब हल्का बंदियों का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, वोटर फहरिस्तें मुरतब होंगी, तो फिर दिसंबर के दूसरे हफ्ते में, यानी 2024 दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पंजाब में बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये बलदियाती इलेक्शन ज़रूरी इसलिए हैं कि जो आम गली मोहल्ले में जो आम पब्लिक है, आम आवाम है, उनको अगर कोई भी अपना काम होता है तो वो इन्हीं अवामी नुमाइंदों के ज़रिए ही, वो यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर ही हल होता है। और आम आदमी के लिए ये बलदियाती नुमाइंदे उन तक रसाई काफ़ी आसान होती है। लेकिन बदकिस्मती है कि पिछले दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बलदियाती इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए गए। तो अब 22 जो दिसंबर है, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बलदियाती इलेक्शन करवाने के हवाले से फ़ैसला हुआ है, और इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना प्रोसेस जो है वो शुरू करेगा। ये काफ़ी अच्छी खबर है। अच्छा, दूसरी जो मैं आपको बता रहा था कि शहजाद अहमद मलिक साहब की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए जजेस तकर्री बराए पार्लिमानी कमेटी ने उसकी मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अब इसकी वजूहात सामने नहीं आ सकी, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन होगा फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनका ओथ होना है। तो ओथ के बाद फिर जो नाम सामने आया था वो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का था कि उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाए जाने के ऊपर गौर होगा। तमाम इसके ऊपर अब पाकिस्तान बार कौंसिल के कुछ मेंबरान हैं जिन्होंने लाहौर की जानिब, जो लाहौर में हैं, और वहाँ से उन्होंने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा साहब को अल-जिहाद ट्रस्ट केस का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल के मुताबिक ही जो मोस्ट सीनियर जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं उनको ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया जाए। यानी जस्टिस शुजात साहब के हवाले से पाकिस्तान बार की जानिब से इन नुमाइंदगान ने ये मुतालबा किया है इस ख़त में। अब ये मामला काफ़ी अहम है बहरहाल, और इसके ऊपर अब देखना ये है कि ये आगे चल के क्या होता है। क्या वकला बरादरी की जानिब से कुछ बयानबाजी का सिलसिला मज़ीद जारी रहता है, कुछ करारदादें मंजूर होती हैं, नहीं होती, और अगर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया जाता है तो उसकी वजूहात क्या होंगी, और जुडिशल कमीशन में डिस्कस क्या होगा, ये वो सारी चीज़ें हैं
جو آگے چل کے ہی ذرا انفارمیشن میچور ہوگی ہم اس سے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے ذرا مختصراً آپ کو بتائیں کہ کل 9:30 بجے ان کی مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب بھی جمع کروایا گیا ہے، اور اس جواب میں الیکشن کمیشن نے یہ وجوہات بتائی ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کیوں مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں تھی، اس کی ریزننگ کیا ہے، پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس کیس میں جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں ایڈوکیٹ فیصل صدیقی، انہوں نے گزشتہ سماعت کے اوپر سپریم کورٹ کو یہ کہا تھا کہ اس کیس میں کریٹیو انٹرپریٹیشن کی جائے، یعنی تخلیقی تشریح کی جائے، یعنی کچھ تخلیق کیا جائے، کچھ ایڈ کیا جائے، کچھ نیا کوئی چیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جائے۔ اچھا، یہ جو کریٹیو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے یا تخلیقی تشریح ہوتی ہے، یہ ماضی میں جب کی گئی، اس سے نہ صرف جوڈیشری کو بطور ادارہ بھی نقصان ہوا، بلکہ عدلیہ کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی۔ کچھ مثالیں میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ کب کریٹیو انٹرپریٹیشن کی گئی۔ آرٹیکل 63A میں وہ چیز جو آئین میں شامل ہی نہیں تھی، ججمنٹ کے ذریعے اس کو شامل کیا گیا، اور پھر اس کریٹیو انٹرپریٹیشن کی وجہ سے جوڈیشری پہ آج تک تنقید ہو رہی ہے، اور آرٹیکل 63 کے حوالے سے جو ریویو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اسی طرح سے میاں محمد نواز شریف کی جو ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ تھا، جو پاناما کیس میں خیالی تنخواہ کو بنیاد بنا کر جو پوری ایک کہانی رچائی گئی، تو اس وقت یہ کوشچن سپریم کورٹ کے بھی سامنے تھا کہ یہ جو ریسیویبل انکم ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لیا گیا، اور وہ بھی ایک چیز کریٹ کی گئی، اور پھر کہا گیا جی کہ یہ حقدار تنخواہ بھی کسی ممبر قومی اسمبلی کو یا اراکین اسمبلی کو ظاہر کرنا ان کے لیے لازمی ہے، اور ایک کروڑوں عوام کی ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم کو ایز ایک خیالی حقدار تنخواہ کی بنیاد کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ اس کے اوپر بھی جوڈیشری پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب یہ کوشچن اٹھا کہ آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہلی کی میعاد کیا ہوگی، تو آئین خاموش ہے اس پہ۔ آئین نے بالکل بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آرٹیکل 62(1)F کے تحت کوئی ڈسکوالیفائی ہوگا تو اس کی نااہلی کی میعاد کیا ہوگی۔ تو اس کے اوپر پھر 5 رکنی بینچ بیٹھا اور ججمنٹ دیا، جو تحریر کیا ججمنٹ عمرتا بندیال صاحب نے، اور انہوں نے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کر دی، اور وہ چیز کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھی، اور وہ بھی ایک کریٹیو انٹرپریٹیشن کی ڈیفینیشن میں آتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بھی جوڈیشری پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ تو یہ وہ چند مثالیں ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ کس طرح سے جب کریٹیو انٹرپریٹیشن کی طرف سپریم کورٹ گئی تو اس کے نتائج کیا نکلے، اور پھر اس کی وجہ سے جوڈیشری پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔